Hello everyone. You're watching RDX Goa's news bulletin with me Priyanka Naik. To begin with, let's take a look on the headlines. Residents of Mayem have halted their agitation till March after a word with Chief Minister. Chief Minister is trying to make confusion in this vast case, Nilkant Harankar. Arvind Kejriwal was sworn in today as Delhi's youngest Chief Minister. And if all the demands are not fulfilled by 31st January, then there will be a massive agitation by February. Bharatiya Mazdoor Sangh. Now the news in details. After given assurances by Chief Minister that government will draft a new law to pass it in the next assembly session to resolve the Mayem evacuee issue, residents of Mayem have halted their agitation till March. This decision was taken by all the residents during a meeting conducted with Chief Minister. Sudesh Maikar reports from Bichole. ठरल्याप्रमाणे आज मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याकडे समितीच्या शिष्टमंडळाची आज बैठक झाली आणि या बैठकीतल्या एक बरी चर्चा झालेली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमका एक विश्वास दाखवला असा की येणारी विधानसभा अधिवेशन जे आसा मार्चातले या मार्चाच्या अधिवेशनात मयाचो प्रश्न जो आसा मयाचो प्रश्न घालून आपण कायदो करता अशें तेंच्यांनी आज आमकां उतर दिलेले आसा. आमची विनंती आसली की खास अधिवेशन आपण एक हो प्रश्न सोडोवचो म्हणून, पण ताका बजेट प्रोविजन करचें पडटा आनी ताका लागून पयशांची तरतूद करपा खातीर हे बजेट अधिवेशन जे आसा त्या अधिवेशनानूच हो प्रश्न निकालान काडलो वयतलो. मुख्यमंत्र्या कडेन जी चर्चा जाली त्या चर्चेन आज बरेच म्हणजे एक बरे वातावरणांतसून ही चर्चा फुडें गेल्ली आसा. बरेच गोष्टी ज्यो आसा ती गोष्टींचे आज उलगडो जाल्लो आसा आनी तेंचे तकलेन एक विशय आसा की मयाचो प्रश्न कशा पद्दतीन सोडोवंक जाय हें तेंच्यान तकलेन तेंच्यांनी एक फ्रेम केल्लेलें आसा आनी त्याच पद्दतीन आपूण हो विशय सोडयतलो आनी हो सोडयता आसतना मयेकारांचेर कसलोच अन्याय जावचो ना हेची जबाबदारी आपण घेता अशें तेंच्यांनी आज आमकां सांगलेलें आसा. गेल्या 52 वर्सांच्या कालावधीन हो प्रश्न जो आसा हो प्रश्न बरोच गुंतागुंतीचो जाल्लो आसा हें आमकांय खबर आसा आनी हो सोडयता आसतना बऱ्योच अडचणी सरकार समोर येतल्यो हेची जाणीव आमकां आसा. पण आमकां विश्वास आसा की माननीय मुख्यमंत्री या सगळ्या गोष्टींचे निवारण करून मया खातीर एक सक्षम असो कायदो ते येणारी मार्चाची जी विधानसभा आसा हे विधानसभेन ते करतले आनी तेंच्यांनी आमकां विश्वास दिल्लो आसा की तुमी आपलेर विश्वास दवरात. आपूण तुमकां मार्च पर्यंत सांगता मार्चान तुमकां कायदो करून दिता म्हटल्यार दिता अशें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें आसा. I have not received any names in connection to this case, said MLA Vishnu Wagh. As Chief Minister doesn't want to get investigate in this, therefore he is trying to get my name in this case, alleged Nilkant Harankar. He even said that looking at the slow pace of the investigation, it clears that Chief Minister is not bothered about the public. Sanjay Munoli reports from Panjim. जी विष्णू वाघाचे केसीन जी हांवें नांवां दिलां म्हणटा त्या संदर्भान पयले सुवातेर मुख्यमंत्र्यान 6 दीस पयले एडमीट केलां की जी विष्णू वाघाचेर हल्लो करपाक जे लोक आहा तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां मुख्यमंत्र्याक की जे तूं आयज वक्तव्य करता बरो विचार करून कर. पयलीं तुवें ऑलरेडी एडमीट केलां की ते बीजेपीचे कार्यकर्ते म्हणून आनी आयज 9 दीस जावन सुद्दां विष्णू वाघान सांगलां की फोंड्या हांगा फातोर्डा श्रद्धा क्लासीक हॉटेल आहा तेजी फुटेज मागून घेयात ज्या जाग्यार हो कट कारस्थान रचला तो श्रद्धा क्लासीक. तशेंच पिर्ना एका बार्राचें नांव दिलां ज्या जाग्यार हे लोक सगळे थंय बसलेले ते. जर मुख्यमंत्र्याक हे इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय हो करतलो आसलो हें दिसता की ताका गोंयच्या लोकांचे आपल्या आमदाराचे मात पासून परवा ना. See the collapse of the law and order
in the state has become unbearable to the common man, but also to the elected representatives. There was never in the history of Goa such a disastrous collapse of the law and order, because it is not an assault only on an elected representative. This is a message gone to the common man. That your life is not safe. How can a common man ever believe that his life is safe when an elected representative, forget being attacked, the matter is being played and your chief minister has become the defense lawyer of the accused. This investigation is being dictated and controlled by RSS leaders. Therefore, it becomes difficult, if not impossible, for every one of us to move freely and breathe freely in this once upon a time peaceful state of Goa. That is the past now with the present government. The peaceful state of Goa is the past. This is the strategy of the RSS to send a signal. Arvind Kejriwal was sworn in today as Delhi's youngest chief minister, as an estimated 1 lakh people cheered for him at Ramlila Maidan. This bespectacled 45-old rode the metro to the ceremony. His decision to use public transport echoes his pre-poll promise to end the VIP culture of Delhi's political elite. RDX Bureau Report. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। गोपनीयता की शपथ। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। More news will follow after a short commercial break. जी फुलां काल देवाच्या पायाकडे आशिल्ली, त्या फुलांनी आज तू त्याच देवाची भुई वाडटा। उदकान उडयल्ले प्लास्टिक आमच्यो दर्या देगो पळय कितले बुरश्यो करता। Under Goa Non-Biodegradable Garbage Control Act 1996, littering of public places with garbage shall be punished with imprisonment for a term of which may extend to a month, or with fine which may extend to ₹5,000, or with both. Persons in possession of unlabeled and or plastic carry bags less than 40 microns shall be prosecuted under Environment Protection Act 1986.
presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and mud cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. Lucky Enterprises Wholesale and Retail Shop. Designer sarees, designer salwar kameez, salwar suits, kurti, leggings, nighty and cotton collection. Shop number 1 and 2, Sweet Home Symphony, near New Railway Bridge, Margam, Goa. Contact 9158057860 9673497222. Lucky Enterprises. अल्लाह मालिक. ईश्वर दर्शन ट्रस्ट तुमच्या मुखार प्रस्तुत करता महानाट्य सबका मालिक एक है. 182 कलाकार, 6000 चौरस फुटांचे 2 मजली भव्य नेपथ्य आणि म्होवाळ संगीतान नटलेली प्राणप्रिय साईबाबाच्या चरित्राचेर आधारलेली महान नाट्यकृती सबका मालिक एक है. महाराष्ट्रान गर्दीचो विश्व विक्रम स्थापित करपी हे महानाट्य आता म्हापसा शारान श्री बोडगेश्वर देवाच्या आंगणान 25 डिसेंबर ते 29 डिसेंबर मेरेन सद्दां सांजेच्या 7 वरांचेर. Hey, why are you so gloomy? Arey, getting mad to locate what to give to my parents. I had to give my insurance premium this month, so the budget is also limited. No problem, dear. You're probably not following the newspapers. Why? What happened? What's special in the newspaper? It's emotions, emotions and only emotion. An exclusive new brand store with all imported gift items, glassware, novelties, home decor, etc. They are even running Christmas and New Year bonanza up to 5th of January 2014. First time in Goa, you get 10% discount on any purchase. Get an assured suit length of kitchenware on any purchase over ₹2,000 only. You get a complimentary dining voucher for 2 packs worth ₹1,000. Last but not the least, you get a chance to win a lottery for 2 to Bangkok. Don't you feel it's one-stop location for all your needs? Can you take me there now only? Let's go. Correctly said, it's the first time in Goa. Just unbelievable and awesome. Amonkar's Boutique Hotel. New Year celebrations 2014. Uncle's Kitchen 31st night special. Bollywood karaoke singers, multi-cuisine a la carte dinners, mouth-watering cocktails and more. Fireworks, spot prizes and DJ music. One-up launch bar. Groove to the DJ music at the launch with mouth-watering starters, cocktails, mocktails and more. DB Bandodkar Road, Miramar, Panjim. Contact 0832 2465 सोबीत दिसचे अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? घेव नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात.
साळकार ज्वेलर्स. Welcome back. Bharatiya Mazdoor Sangh have warned the central government that if all the demands are not fulfilled by 31st January, then there will be a massive agitation by February. The trade unions in the country are demanding a fair and minimum wages, abolition of contact labor system, credible and adequate social security measures such as maternity benefits, old age pension and supply of food at cheap rates to the public distribution system. Yashwant Parab reports from Panjim. Demand number 1, declare minimum wage, national minimum wage, linked with the price rise. दूसरा हम लोगों ने कहा कि abolish contract work, not worker. We demanded abolish contract work and change the contract worker into regular. उनको रेगुलर जॉब दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम हटाइए. तीसरा हम लोगों ने कहा यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी. चौथा हम लोगों ने कहा है कि पेंशन इट शुड नॉट बी लेस देन 5,000 रुपीज पर मंथ लिंक विद डी. 5,000 इसलिए कहा है कि आम आदमी को जिसको 300-500 मिलता है, 300-500 मिलता है, उसको भी एक मिनिमम पेंशन मिलना है. लिंक विद डी यदि रहेगा तो रिटायर्ड आदमी बाजार में जाके ही करता है. दिल्ली के बाद हम लोगों ने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया कि फुलफिल ऑल दिस डिमांड्स विद इन 31st जनवरी. इसका कारण हम लोग जानते हैं कि यदि सरकार 31st जनवरी के अंदर नहीं करेगी तो मार्च से एक जनरल इलेक्शन का माहौल है और जनरल इलेक्शन का माहौल में कोड ऑफ डिसिप्लिन लागू. इसलिए फरवरी महीना हम लोगों ने छोड़ के रखा है. यदि 31st जनवरी तक सरकार इसको फुलफिल नहीं करती, हालांकि वादा किया है कि करेंगे, तो इन द मंथ ऑफ फरवरी वी विल बी बाउंड टू अडॉप्ट ए स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल प्रोग्राम. यही बात सबको बताने के लिए वी आर पुटिंग 31st जनवरी. Then we were thinking for a bigger strike, and all other unions are supporting you in this. Jana Jagruti Manch Association of Bandoda, Govind Gowde have warned MGP leader that if MGP party is Common People's Party, then during the MP election, both the seats from North as well as South should compete in the election. Nilesh Naik reports from Ponda. पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष आहे आणि मोगो पक्ष हो राष्ट्रीय पक्षाक आव्हान देणारो पक्ष अशें ढवळीकर म्हणटा. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष आशिल्लो, पण आतांचो हो पक्ष जावन आसा तो बहुजन समाजाचो कर्दनकाळ जावन आसा. ह्या मोगो पक्षान आज बहुजन समाजाच्या लाचारी आज मार्ग पत्करपाक लागिल्लो आसा. आज जो मोगो पक्ष जो संबंध निवडक अशा मतदारसंघांची मोर्चेबांधणी सुरू केल्ली आसा, ती मोर्चे बांधणी फक्त आपल्या सगळ्या सोयऱ्याक राजकीय फायदो मेळोवन दिवपा खातीर आसा. खरेंच जर मोगो पक्ष हो बहुजन समाजाचो पक्ष जर आसा, मोगो पक्ष हो ढवळीकरांची खाजगी मालमत्ती जर ना, मोगो पक्ष हो ढवळीकरांच्या दावणेक जर बांदिल्लो जर ना, जाल्यार मोगो पक्षाच्या कार्यकारिणी समितीक आनी ढवळीकरांक म्हजें आव्हान आसा की तांणी येणारी 2014ची जी लोकसभा जी आसा त्या लोकसभेक दोन्ही जागा स्वताच्या स्वबळाच्या कापस्थादीचेर उभे करून दाखयचे. नाजाल्यार जनजागृती मंच तुमकां आव्हान दिता, हे जे आमी आरोप जे केल्ले आसात किंवा जे आरोप जे पटीचे जर आसा ते दिसता जाल्यार आमी खुल्या व्यासपीठाचेर घेवन तुमकां सिद्ध करपाक सोदता. Party's foundation was celebrated at Congress Bhavan on Saturday. GPCC President John Fernandez, Rajya Sabha MP Shantaram Naik, former Home Minister Ravi Naik were present. Congress leaders were felicitated at the hands of Rajya Sabha MP Shantaram Naik. Sanjay Monoli reports from Panjim. आज 128 वर्षा आधी इंडियन नॅशनल काँग्रेस
स्थापन जाल्ली आनी म्हाका ती बॉम्बे जाल्ली टायमार आनी कोणें केल्ली तें आमकां याद करचें पडटा. ही पार्टी नातली जी NGO हो सुरू केल्लो जे विदेशी नागरीक आसले ब्रिटीश एलेन्स ऑक्टावियन ह्यूम आनी डॉक्टर एनी बेसन हांचे कितें सर्वीस कंडिशन आसलें तें तांणी सोडचें म्हणून तें NGO एसोसिएशन कडच्यान सुरू केलें. तुम्ही जाणात की आम्ही स्थापना दिवस काँग्रेसचो मनोवपा खातीर आज एकठांयले आसात. 2 दीस आज महत्वाचे. एक स्थापना दिवस आनी गोंयांत लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली भारत सरकारान दिल्ली ती बी आज. ही 2 घटना स्थापना दिवस आनी गोंयाक लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली दिल्ली 28 डिसेंबर 1962 हो हे 2 गोष्टी आयच्या दिसाक महत्वाच्यो. आता इलेक्शनाच्या वेळार कितें चूक केली आमी आमकां लोकांनी दाखल दिली चूक बराबर आसा. पूण जेन्ना घरची बेदी आसता आनी भायले चोर असतात त्या शिवाय ते केन्ना जावंक शकना. ताका लागून आमकां ही पडपाची फाटली डिफीट खावची पडली. कित्याक आमी इतले प्रोग्रेस डेव्हलपमेंट केल्ले सगळ्या फिल्डाचेर जशें देशांक आमच्या प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंगान केलें. आज कंपल्सरी एज्युकेशन कोणाक ना सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांक आफ्टर 14 years कंपल्सरी. More news will follow after another short commercial break. Established in 1974, the Pride of Goa, Hotel Fidalgo, situated in the heart of Panjim City on 18 June Road, offers 4-star luxury. Live in style at lavishly designed rooms at affordable rates. 103 elegant rooms with the Fidalgo Food Enclave. Well-equipped venues for banquets and conferences with 6 halls to choose from. Escape from hectic schedules and pamper yourself at the health spa. Combining business with pleasure, Hotel Fidalgo. Goa is a paradise, and in this peaceful and lovely location, you have one more heaven, and it's Amonkars Boutique Hotel in the world-famous picturesque location Miramar. May it be stay, business, family, parties, or leisure. With a franchise of Uncle's Kitchen, Amonkars is equipped with the best for your comfort. Amonkars Boutique Hotel, rooms, restaurant, and lounge. Mallikarjun Caterers. We accept soft drinks, ice creams, veg and non-veg buffet orders for weddings, birthdays and other occasions. We also undertake pandal and stage decorations with lightings. Contact Anand Bandekar, Pansulem, Concon, Goa. Phone number 3130-178, 9823-524014 or 9405166141. Mallikarjun Caterer. Hello everyone, I am Arya Ambekar. I wish you all a Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year from Vishwakamal Travels, Vishwatech Electronics, Deep Kamal Advertising and Ved Fitness and Beauty, Honda, Goa. Link Point, Advertising, Communication, Designing. Offers for audio-visual production support. Advertisement, Films. Corporate Profile. Documentary. Weddings, conference recordings. Audio recordings and dubbing. Making of features and short films. Shooting, equipment hire. Call 9850089429. 750-7390960. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखता गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरवाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो
आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजीक आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात. घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रे जमतलो. नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. Welcome back. Long pending demand of the Kollam residents have now been fulfilled. MLA Ganesh Gaonkar along with the residents of Kollam has appreciated the decision of the government to deploy 535 jeeps at Dudhsagar. Nilesh Naik reports from Ponda. जीपी बद्दल उलयता 534 गव्हर्मेंटान हे केल्या अलाउड केल्या बद्दल हांव गव्हर्मेंटाचें अभिनंदन करता. कित्याक हांव खूब वर्सां जालीं गव्हर्मेंटा कडेन झगडटा. इवन काँग्रेस आसतना सुद्दां हांवें ट्राय करतालो की आमी थंय जीपी घालच्यो आमच्यो. तेन्नाय काँग्रेस सरकारान आमचें कांयच हें केलें ना. तेन्ना आतां मागीर हांव गणेशा कडेन हें जालो तेन्नाय बी गणेशूय हें घेतलेलो फुडाकार घेतिल्लो की हांवें एक 20 जाणांचेच घेवन गेलो. तेन्ना 20 जाणांचें तरी आमचें काम कर अशें म्हणून पयलीं पासून हांव इवन दिगंबर कामती कडेन सुद्दां गेल्ले आमी. गणेश गांवकारान दिगंबर कामती कडेन सुद्दां अपॉयंटमेंट घेवन आमकां थंय हें केलें. ताणें या करूया म्हणलें केलेंच ना. शेवटी आतां गणेश गांवकारान ट्राय हें केलें आनी सगळ्यांकूच चल सगळ्यांचेंच हें केलें. आमचे 20 जाणां नाका सगळ्यांकूच हें करुया आनी सगळ्यांक काम हें करून सगळ्यांक एक आपलो रोटी म्हणजे फॅमिली पोसपाक एक हें केलो. म्हणजे जर गव्हर्मेंटाच्यान एक सर्वीस दिवपाक आयलें ना जाल्यार हे घरान एक तेची गाडी आसली जाल्यार एक डेली दुसऱ्या हें जालें जाल्यार ते आपणाले हें चलोवपाक शकता. On the occasion of Christmas, all Catholic community have prepared crepe and star outside their house. Pernem Paulo Mingle D'Souza and Terrecol local residents with the help of elderly people have prepared a big crepe which attract many people. Vinod Mehta reports from Pernem. हांगा गोंयांत म्हाका आतां हें आमचे सोयावाराक तेच्या आदी हांव बॉम्बे दाखयतालो. फर्स्ट प्रायजाचेर हांव येयलां 2-3 फावटी गोव्यान. हय गोंयांत. आनी हे करपाक तुका कितले दीस सुमार लागता? एक म्हयनो घेता हांव. म्हयनो ते 22 दीस पासून. ते आदी हांवें बोमाय ते केल्ले मिशिनाचेर. बॉम्बे आदी 30 वर्सां आदी ते हांव बॉम्बे हांवें मिशिनाचेर ते केल्ले हाडले डाळीचेर. आणि हे जे तुम्ही हलते धुलते जे दाखयता पळय ते तशे पेडण्या तालुक्यान तुम्ही पयलेच अशे माणूस? पेडण्या म्हणजे गोंयांतूच सगळे. हां हां. ते सांगतात ते प्रमाणे म्हाका गोंयांतूच म्हणून ते चलयता हांव. तुमकां कितली वर्सां हांगा बक्षीस मेळ्ळा तुमकां? आनी तर म्हाका हे 3 हेचे फर्स्ट प्रायजाचे मेळ्ळ्यान म्हणून हे 5 वर्स म्हाजे. म्हणून मजा खातीर हांव शीक जालो हार्टाचें जालें म्हाका ते आदल्या वर्सा हांवें करूंक ना. म्हणून गेल्या वर्सा मागीर परत केलो. इगोर्जेचो हें जावन आसा वो आख्खो द होल युनिवर्स आख्खी युनिवर्स जावन आसा एक म्हूण गोठो. ह्या गोठ्यान कितें देता हें दिसता एक गोराबो दिसता. हें जावन आसा आमच्या देवाची येवजण. आमकां एप्रोक्सिमेटली 10 दीस लागले. 10 दीस आमी 16 चालू केलो गोठो करपाक आनी लास्ट 23rd आमी आमचो वायंड अप केलो. तितून सगळो यूथ तिराकोलचो युथान वावर केला. तसोच जायते जाण आमचे वडील आसात गांवचे तेंच्यांनी जायते जाणांनी आमकां आदार केलो. वर्सा लोकांक हो गोठो होच आमकां दाखोवपाक मेळ्ळ्या पुरो म्हणून हांव मागता. आमचो धाकटोच गांव. ह्या धाकट्याच गांवांत आमी आमचे थोडेशेच भोव थोडे भुरगे आमचे आहात. तेंच्यांनी रात दीस ह्या गांवांत आमच्या ह्यो गोठो करूंक खूब त्रास घेतले आनी थोडे भुरगे म्हणटकूच तांकां रात आनी दीस रातची 5 वरां पासून तांकां हें काम करूचें पडलें. Before we wind up, here is the recap of the headlines. Residents of Mayem have halted their agitation till March
after a word with Chief Minister. Chief Minister is trying to make confusion in this vast case, Neelkant Halankar. Arvind Kejriwal was sworn in today as Delhi's youngest Chief Minister. And if all the demands are not fulfilled by 31st January, then there will be a massive agitation by February. Bharatiya Mazdoor Sangh. This news bulletin ends here. To follow the recent news and activities, keep watching RDX Goa. You can also watch the news on www.rdxgoa.com as well as on YouTube. Goodbye.